Unboxing time! Another purchase. So this was bought by my hubby. Another essential para sa aton nga home. Sorry for bag-o lang kita naka-post kay. Very sako, gid. Nagmas dance kami and we won. First runner-up last time. And ay, wala ga record. Hey, sorry, wala ng record. My gosh. Nag-stop siya kay Lobat. Again, here it is. Happy Valentine's Day, everyone. To more unboxing sessions. So, hubby bought this. And I'll put the link on the comment section later. So, para may idea ka mo. This is very essential sa aton nga mga house. Kay somehow protected ta like 30%. Kay makabalo ang kawatan nga may CCTV kis ma-hesitate pa nga hesitate basta mo nga magsulod kay kabalo sila nga makita sila sa camera. So we have already here in our house CCTVs like that inside. And there's more over there at the top of the fridge. But we're planning to put outside the house. Kay, para mabalaan mo kung sino ang ara sa gate, sino ang gasulod, sino ang gagwa. Right? Is may mga deliveries. Makita da kung sino nagkadto. Mga deliveries ng water, deliveries ng mga parcels. So, importante gid ang CCTV and other essentials. So, let's open. Thankful gid ko kay Jared kay gabaka gid siya mga amuni nga makaprotect gid sa amon family. So, here it is. So, this is the CCTV. Wow! So, ano mga features niya? Smart Wi-Fi camera V380 Pro. It has binocular zoom, cloud storage, voice intercom, horizontal, vertical. Meaning, pwede ka ka-istorya, pero mga, like, amula na, hello, mga dali lang. Motion deactivation, micro SD storage, full color day and night. So, biskan gabi, makita ka. Daw ka, may night mode siya. And then, may dala siya nga charger or connector. And also, may USB. Tapos, may man siya free nga screw. Para syempre, matakod mo siya, no? Pin. Inside, there's a pin. To pero na ba sa cellphone? Pin. And, I don't know if may man manual. I don't know kung dala ni siya or separate ni bakal ni hubby ang ari. Micro SD. Feeling ko dala guro kay V380 Pro. 16 GB. So, isulod mo niya sa camera. And the big cord here. Long cord rather. Siyempre, para matakod mo sa kulirente sa gwa. Duwa na kamera. Ya pariyo man sang piyak na mo. No? Isa sa dalom. Tapos may isa pagid sa babaw. So, pwede mo siya madual. And also, he bought these two UPS supply. Kasi mag-round out ya, maka-record yapon. Kaya may storage sa electric storage or power supply. The latest battery. So, it's good for the CCTV router. Pwede man sa aton nga Wi-Fi para biskan brown out yung maka-Wi-Fi kita. Fingerprint scanner sa mga schools. Pwede siya. And access control sa mga pertahan, tabala kung gusto ta nga smart ang aton lock. Pwede man isa nga UPS. So, let's open. So, duwa ni siya kabilog. Basta isa sa CCTV. Ang isa sa amon Wi-Fi. Kaya duguba na ng UPS na amon nga raw dako. There, sa amon Wi-Fi. So, amon ni siya ang the brand is Avidos UPS supply. So, it has overcharging and over-discharging protection.
It has electric leakage protection, high conversion rate, and chip for intellectual protection. Okay, widely applicable to requiring low temperature rise, stable performance, electrical appliances with high power supply efficiency. So may duwa na siyang cord, isa para sa kuryente, kag isa para sa imong modem or imong CCTV. There, another one, same lang man siya. So duwa ni. So since it's Valentine's Day, my daughter gave this to me. Pasayod lang. So, let's open. Yesterday pa ni. Oh, may paganon. May letters akong si Jaylin. Wow, I love you. Wow. Mommy. Wow. Mommy, anong spelling pa? Mamay? Mommy. Bo, pariyo pa kami hair. Pariyo ta hair, Jaylin. Dali, dali. Wow, I love you too. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day, everyone. Thank you for watching. You tell them, ready, go. Happy Valentine's Day. Thank you for watching. Thank you for watching. Follow for more videos. Yeah. Bye. We'll have a little celebration here in the house. Update ako sa next videos. Swimming Bye. pool. Swimming party.